स्वागत है तमारू मारा किचन कूक मास्टर में। तो मित्रों अपने रेसिपी की शुरुआत करिए पहला जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो और बाजू में आपेलू बेल आइकन दबावी देजो जेथी करीने तमने अमारी रेसिपीना विडियो सौथी पहला जोवा मळे। तो मांडवी पाक बनाववा माटे सौथी पहला आपणे अहींया 2 कप जेटला आपणे सींगना दाणा लेवाना छे। आपणे तेने कोईपण एक पेन में लई અને આપણે તેને શેકી લેવાના છે। એકદમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ આપણે શેકવાના છે। એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર ધીમે ધીમે શેકાવા દઈશું જેથી કરીને આપણા સિંગદાણા સરખી રીતે શેકાઈ જાય અને તેનો કલર પણ વધારે ચેન્જ ના થાય। તો આપણે અહીંયા એકદમ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આ રીતના 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। જો તમે આ રીતના ચેક કરો તો ઉપરની ફોતરી આસાનીથી પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લેવાના છે। तो આપણે અહીંયા સિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે। તો હવે તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને 15 થી 20 મિનિટ જેવું ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આ રીતના હાથ વડે મસળી અને આપણે તેના બધા જ ઉપરના ફોતરા દૂર કરી દેવાના છે। આ રીતના થોડા થોડા કરી અને સરખી રીતે મસળતા જશો એટલે આસાનીથી બધા જ ફોતરા દૂર થઈ જશે। તો આપણે બધા જ ફોતરા દૂર કરી દીધા છે। तो हवे आपणे तेने मिक्सर जार में लई अने आपणे तेने सरस रीते दरदरो जेवो पाउडर बनाववानो छे। जो वधारे मिक्सर ना चाली जाय तेनुं खास ध्यान राखवानुं नकर आपणा सिंगदाणामांथी तेल छूटुं पड़ी जाय छे। तो आपणे आ रीतनुं टेक्सचर आवी जाय त्यां सुधी आपणे सिंगदाणाने पीसी लेवाना छे। तो जो तमे आ रीतना सिंगपाक बनावशो तो ते एकदम खावामां पोछो बने छे। तो आपणे अहींया जाडा तळियावाળી एक कढ़ाई लई लेवानी छे अने तेमां आपणे 500 ml जेटलुं दूध गरम करवानुं छे अने आपणे दूधने हाई फ्लेम पर ज गरम करवानुं छे जेथी करीने आपणुं दूध 50 થી 60% जेवुं बळी जाय त्यां सुधी आपणे तेने गरम करवानुं छे। तो आ रीतनुं वच्चे वच्चे क्यारेक दूधने चलावता रहेवानुं छे जेथी करीने आपणुं दूध नीचेथी बળી ना जाए। तो आपणे अहींया ओछामां ओछुं दूधने गरम थवामां 15 થી 20 मिनिटनो समय लागशे। तो आपणे गैसनी फ्लेमने हाई राखी अने वच्चे वच्चे क्यारेक आ रीतनुं चलावता रहेवानुं छे। तो तमे जोई शको आपणुं दूध घाटुं थई जाय त्यारबाद हवे आपणे तेमां खांड एड करवानी छे। तो हूँ अहींया अर्धो कप जेटली खांड लઉં છું। जो तमे वधारे गळ्युं खाता होय तो तमे तमारा टेस्ट प्रमाणे खांड एड करी शको छो। तो आपणे अहींया खांडनी छासणी नथी लेवानी वधारे हार्ड आपणे एकदम खांड मेल्ट थाय त्यां सुधी आपणे तेने गरम करवानी छे। खांड उमेरी तेने 3 થી 4 मिनिट बाद हवे आपणे तेमां आपणो सींगनो भूको एड करी देवानो छे अने गैसनी फ्लेमने बंद करी देवानी छे अने त्यारबाद आ रीतनुं मिक्स करता जवानुं छे। तो आ रीतनुं बधुं एकवार सरखी रीते मिक्स करता जवानुं छे अने जो तमारे अहींया तमारो सींगपाक तमने लागे के ढीलो छे तो तमे तेमां काची सींगनो भूको पण एड करी शको छो। तमे अहींया जे थोड़ो भूको वधारी अने राख्यो हतो तेने हवे आपणे अहींया एड करी देवानो छे। जो आ रीतनो तमे सींगपाक बनावशो तो 100% एकदम खावामां पोषो बने छे। तो आपणे सींगपाक हवे अहींया बनीने कम्प्लीट छे। तो हवे आपणे तेने एक ट्रे में लई लेवानो छे। तो अहींया मैं ट्रे में पहलेथी तेल वडे ग्रीस करी अने राखी मूकी हती। तो आ रीतनो आपणे बधो ज सींगपाक तेमां एड करी देवानो छे। तो आ रीतनी जो ट्रे ना होय तो तमे स्टीलनी थाळीमां पण आपणे तमे तमारो मांडवी पाक सरखी रीते गोठवी शको छो। तो आ रीतनी कोई पण एक वाटकी उपर थोड़ुं तेल लगावी अने आ रीते थोड़ो थोड़ो वजन आपी अने बधुं सरखी रीते सेट करी लेवानुं छे। हवे तमे जोई शको छो कि आपणे अहींया सरखी रीते मांडवी पाक आपणो सेट थई गयो छे अने ठंडो पण थई गयो छे। तो आने ठंडो थवामां वधारे समय नथी लागतो, अर्धी कलाकमां सरस रीते ठंडो थई जाय छे। तो हवे तमे तमारी इच्छा मुजब तेने कोईपण आकारमां तमे कट मारी शको छो। तो हूँ अहींया आपणे सिम्पल आ रीतना चोरस पीसमां ज कट करी रह्यो छुं। तो तमे जोई शको छो कि आपणे कट मारवामां पण जरा पण तकलीफ नहीं पड़ती। आपणो मांडवी पाक एकदम सॉफ्ट बन्यो छे। तो तमे पण आ रेसिपी जरूरथी ट्राय करजो।
તો આ રીતનું હું તમને આપણા માંડવી પાકનો એક પીસ લઈ અને બતાવું કે આપણો માંડવી પાક કેટલો સોફ્ટ છે. તમે જોઈ શકો છો. તો જો મિત્રો તમને મારી રેસિપીના વિડીયો ગમતા હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.